U prethodne 3 epizode smo CPDLC gledali kroz Vacim i Hopi. Vidjeli smo kako izgleda departure clearance, kako izgleda logon u letu, kako se čitaju poruke na DCD-u i šta znači Wilco, enable i standby. Sada kažemo zdravo i Vacimu i Hopi nalogu. Sada istu logiku prebacujemo u Beyond ATC. Koncept je poznat, ali sistem nije isti. Umjesto Vacim kontrolora i Hopi servisa, ovdje Phoenix komunicira sa programom Beyond ATC i njegovom internom logikom. U ovom videu ćete naučiti kako se koristi CPDLC u raznim situacijama, kako se dobija IFR clearance na gateu, kako se koristi u vazduhu za logon na ATC sektor, kako se šalje zahtev za promjenu visine krstarenja i kako i kada menjamo ATC zone. U realnom letu od Barcelone ka Beogradu u simulatoru ćemo detaljno pokazati sve ove korake. A pošto mene razne stvari zavedu pa ih objašnjavam usput, bit će nekih interesantnih dodataka. Dobrodošli u 4. epizodu o CPDLC-a u Microsoft Flight Simulatoru 2024 za Phoenix Airbus avione. Prve stvari prvo, u aplikaciji Phoenixa moramo da promenimo Hopi. Više nije aktualan i sada će na njegovo mesto umjesto svega ovoga doći samo odabran Beyond ATC. To je sve. Apply, opet imate zelene ove štriklice i to znači da smo spremni. Ta aplikacija govori o tome da će od sad naš Phoenix da razgovara isključivo sa Beyond ATC-om. Evo nas u simulatoru, unet plan. Prvo što unosimo je kroz out menu flight init da bi nam se prvi podaci učitali kako treba i popunio zahtev na samom početku unapred, da ne moramo da vodimo računa o call signu i ostalim stvarima. Dalje idemo normalno. Dakle, init request i ostalo što sledi, a mi ćemo to da preskočimo jer znamo kako to ide i došli smo u situaciju da nam je potrebna gomila podataka za IFR clearance. Dakle, moramo sa nekim da pričamo, ništa. Tu nam je Beyond ATC, pokrenut ćemo ga. I evo upravo smo ga pokrenuli, čućemo opa, evo ga, javlja nam se. I dok se on bude učitavao, mi ćemo ukratko da napravimo plan šta nam zapravo treba. Trebaju nam ATIS podaci, da vidimo verziju ATIS-a, da bi mogli da unesemo to u pre-departure clearance i da naravno ono što čujemo uporedimo. Trenutno smo na Unicomu, što se i vidi, 122.800, Air Srbija je 5.1 November i toliko za sad od Beyond ATC-a. Ajmo da vidimo kako ćemo mi sa podacima i sa ATIS-om. Dakle, ajde samo prvo da počistimo ovaj donji red, pošto to uvijek ume da unese zabunu. Evo nas. Dakle, idemo na chartove i to u pravom životu izgleda tako. Odete na chart, airport i obično je u gornjem levom uglu, a malo da zoomiramo, ATIS departure 121.980, a isto to možete da vidite i u Beyond ATC-u, u ovoj communication stranici i ovdje možete da vidite čak ceo ATIS. Vidite da nam je departure runway, arriving runway, znači 06 right je departure, onda imamo flight level inicijalni, acknowledge recept of information uniform, dakle uniform i 121.980. Vraćamo se ovdje i pošto smo mi pravi piloti, unećemo 121.980 i počet ćemo da slušamo ETS. Ovako to izgleda u Španiji. Dakle, idemo na AOC menu, na ATC request i na pre-departure clearance. Da čujemo. Uniform. Ok, unećemo uniform. Sljedeća stvar koja mi je potrebna je gate, ali da ugasimo ATC da nam ne smeta. Da vidimo šta ćemo sa gateom. Chartovi. Dakle, u chartovima imamo airport chart gdje ćemo da se pronađemo. Pomerimo malo. Evo smo. Dakle, tu se nalazi. Međutim, tu ne piše na kom smo mestu, ali zato imamo još chartova. Idemo u segment all i tražimo parking. Nije, to je vjerojatno još dole. Evo ga. Dakle, parking stands. Malo da zoomiramo. Evo nas, dakle, 2, 5, 6, 2, 5, 6, evo, 2, 5, 6, to je naš parking stand. Stavit ćemo pored ovog jednu malu zvezdicu kao favorites i onda će to odmah da nam se pojavi ovdje u start. Caka, dakle, 2, 5, 6 unosimo u gate i za station unosimo Lima Echo Bravo Lima. Send. Poslali smo sada zahtev i
Na prvi pogled ništa se ne dešava. Međutim, evo da vidite, dobili smo company message. To je prvi put i nikad više company message nećemo dobijeti kad je CPDLC u pitanju. Evo da odemo na ACU, doći ćemo na ovu stranicu. Moramo da se vratimo nazad jer su ova dva menija sada vezana. Evo sad receive messages i pre-departure clearance. Evo tu možete da vidite da je naš zahtev poslat. Gde to još može da se vidi? Može da se vidi u Beyond ATC-u. Evo, ovo je čak potvrda koja treba da nam stigne, a ovo iznad je naš zahtev. Ali nećemo da špioniramo i gledamo u budućnost. Ovo ne važi sve dok se ovde ne pojavi u DCD-u nešto što nam je CPD-u sistemom saopšteno. Dakle, morat ćemo da sačekamo da nam se javi. Trenutno je refueling u toku i vrlo brzo treba da nam stigne. Evo ga. Dakle, dobijamo baš je vrelo. Idemo dakle za Beograd, 06 right, Agena for Romeo, sve ćemo to da unesemo. Evo ga, stari telefon, obaveštava nas da nam je nešto stiglo, a mi već u veliko to koristimo. Imamo Squawk 4252, unećemo i to, dakle 4252 i stavit ćemo transponder na standby, ne na Charlie, da ne zračimo ljude. Klik na ovaj taster utišava telefon i unećemo i initial flight level koji je 16.000 fita. To kaže da imamo obavezu da koristimo frekvenciju when ready call 122.3, što bi zapravo trebalo da bude frekvencija na kojoj ćemo tražiti naš pushback nakon što unesemo sve što je potrebno i spremimo avion. Pa ćemo mi unapred da unesemo to i da se prebacimo na tu aktivnu frekvenciju gde ćemo početi da dobijamo saobraćaj od ostalih pilota koji se nalazi tu. Idemo dakle na Vilko i tu poruku šaljemo kontroli. Sending i received by ATC. Mi ćemo da sklonimo to sa close. Sad tu zadnju poruku možemo ponovo da vidimo na recall, ali samo tu koja je poslednja došla. U slučaju da vam trebaju ostale, a bit će ih, vidjet ćete, idete na ATC, na message, record i ovdje kad kliknete otvorit će vam se sve poruke koje su do određenog trenutka stigle putem CPDLC-a. Dakle, evo nam je poruka da smo mi da su shvatili da smo potvrdili i prihvatili ono što su nam dali i inače kad kliknete na posebni taster close zatvara se ATC-u. Završili smo priču, brzo idemo na flight level i sada se već nalazimo na 36.000 fita i mi se trenutno nalazimo u aktivnoj kontroli Marselja. Stupili smo s njima u kontakt, vidite da smo pre toga razgovarali, frekvencija je 124.5 i sada hoćemo od njih da zahtevamo da sa njima nadalje komuniciramo CPDLC-om. Notifikacija je želja da se oglasimo kod njih i tu je LFE, mesto kako ja znam da je ovo LFMM ili Lima Foxtrot Mike. Tako što, evo, pogledajte, ovo je drugi let. Znači, to možete da vidite u Beyond ATC-u. Mi smo trenutno aktivni ovdje bili na Munich radaru i kad odete na ovu stranicu skroz dole scrollujete, vidite da dole imate EDDU. Znači, trenutno smo bili, iako idemo za Düsseldorf, bili smo na München radaru. EDDU je i kao kod koji treba da unesete u CPDLC logon zahtev. Dakle, trenutno smo na Lima Foxtrot Mike i dobili smo da smo current ATC tu, ali to je još uvek prepisivanje. Mi zapravo nemamo aktivnu konekciju kao što vidite. Ovo je gledanje u budućnost. I kaže da nam je next ATC Marseille, odnosno Lima Foxtrot Mike. Ništa ne reagujemo i ne možemo da koristimo CPDLC bez obzira što piše nešto ovde u ovom Beyond ATC-u, dok nam zaista ne dođe potvrda putem CPDLC. Imamo razliku u client levelu, cruise je na 370, a naš optimum je 360, ako vidite, pa ćemo poštovati i taj optimum, to je step climb, malo kasnije o tome. Logon accepted smo upravo dobili, znači ovo što smo tražili, dobili smo da je naš logon accepted, imamo dve poruke, tu ne pomažu stranice, no more pages. Tu možemo da vidimo, pošto imamo dve, vidite message plus, message minus, uvek vidite najnoviju, tako da je message minus je ova prva, a druga je da smo prihvaćeni logon. Tu je obaveštenje,
close-om zatvaramo prvu poruku, close-om zatvaramo drugu poruku i kad to kliknemo utišat ćemo i telefon jer više nema novih poruka koje nam se nalaze na čekanju. Nema novih poruka, dakle vidite da više nemamo signalizaciju i ne možemo da listamo više poruke, tako da je sve prazno. I ono što smo zadnje dakle dobili je da smo uspešno logovani na Marseille, a to možemo i da proverimo tako što odemo na connection, pa na connection status i tu ćemo lepo da vidimo gde smo logovani. Dakle, uspešno smo logovani na Marseille i od ovog trenutka možemo da komuniciramo sa njima preko CPDLC-a. Step climb, evo ga info Oblačić 1. Šta je step climb? Step climb znači da se avion ne penje odmah na najveću moguću visinu, nego se tokom leta penje u koracima. Na primjer, prvo flight level 330, pa 350, pa 370. Kako troši gorivo, on postaje lakši. Pa mu viši nivo leta postaje efikasniji, optimalniji, troši manje goriva. Zato po savjetu flight management kompjutera, kada dođe pravi trenutak, tražimo viši nivo, umjesto da ceo let ostanemo na početnoj visini. I evo možete da primetite da nam je flight computer upravo savjetovao da nam je optimalna visina flight level 370, a mi se nalazimo na 360. Zato hajde da iskoristimo priliku i da sada tražimo CPDLC-om promenu flight levela. Pa da vidimo kako ćemo to da uradimo. Dakle, idemo na ATC.com kao na prečicu, idemo na request i tu ćemo uneti flight level 370 jer to je ono što tražimo. I rećemo da je due to aircraft performance iz razloga što je u pitanju step climb. Klikom na transfer to DCD će poruka biti prepisana i sendom ćemo je poslati. Dakle, request flight level 370 due to aircraft performance i sada ćemo sačekati šta nam kontrola govori o tome. Dakle, trenutno ostajemo gde smo i ništa ne diramo dok ne dođe potvrda. Možemo pogledati u Beyond ATC-u da smo zapravo već dobili tu potvrdu, ali ne možemo ništa da radimo i ne smemo to da reagujemo na bilo koji način dok stvarno to ne dobijemo u DCD-u. Ovo je kao neko špioniranje da smo radili sve kako treba, ali zapravo sve vreme treba da pratimo šta se dešava na DCD-u. Dakle, dobijamo dve poruka. Jedna je da stupimo u kontakt sa Marseilleom na voice, što je 120 850. Složit ćemo se sa Vilkom i tu komandu ćemo da, odnosno tu frekvenciju ćemo sada da unesemo, dakle 120850 120850 i to će postati aktivna komanda, odnosno frekvencija. Evo je. Poslali smo poruku da se slažemo sa tim. Ovdje sada ne možemo ni page ni message zato što imamo samo jednu poruku. Kad je zatvorimo ovu koju smo potvrdili, dobijamo instrukciju da se popnemo na flight level 370. Kada odgovorimo sa Roger i pošaljemo send, tek sada možemo da zadamo avionu komandu da se penje na flight level 370, evo managed climb. I evo nam telefon nas još podsjeća da nismo zatvorili sve poruke. Kad to budemo uradili, utišat ćemo telefon. Dakle, naš avion se penje sa flight levela 360 na optimalni, kao što vidite, flight level 370. S obzirom da nam je i cruise unet 370, mi se sada penjemo na optimalan level i vidjet ćete ovo Alt Star će uskoro da se pretvori u Alt Cruise. Alt Cruise znači da je avion neprimetno prešao u mod meke visine ili soft altitude mod. To znači da avion nije zakucan za taj tačan nivo leta. Zapravo dozvoljeno mu je da plovi gore ili dole u rasponu od 50 stopa. Zašto? Zato što bi striktno održavanje visine u feet izazvalo stalne promjene potiska motora. Oni bi morali neprekidno da ubrzavaju i usporavaju. Plutanjem unutar opsega od 50 stopa avion štedi gorivo i održava let izuzetno prijatnim za kabinu. Putnici to uopšte ne primećuju, ali motor i računi za gorivo i tekako. Zato sljedeći put kad vidite da visina malo varira, znajte da avion radi tačno ono što treba da radi. A ovo je već situacija gde se nalazimo na hand-offu, prelasku između jedne air traffic kontrole u drugu i vidjet ćete kako to funkcioniše sada sa Beyond ATC-em. Dakle, mi smo se
kontaktirali smo već glasom Milan Radar, oni su nas identifikovali i dobijamo od CPDLC-a automatsku poruku, evo vidite, koja kaže da mi glasom kontaktiramo prvo sektor u koji ulazimo, što je obavezno. Mi to potvrđujemo, mi smo već to i uradili. Evo možete da vidite, znači imali smo komandu kontakt Milan, mi smo već njih kontaktirali i ovdje lepo piše da su nas identifikovali, to nažalost nije snimljeno, ali razumete poentu. Zaustavit ćemo ovaj telefončić ili porukom na close zatvoriti sve te poruke. Međutim, mi smo i dalje, ako primećujete, na Marseju, Lima Foxtrot Mike. Ajde da za svaki slučaj pogledamo malo u budućnost. Šta kaže Beyond ATC? On kaže da nam je, da smo nekakav request logon poslali, da je accepted i da nam je sad current Milan. Nismo. To je automatski handoff. To je apsolutno moguće i to se dešava vrlo često u zapravo životu. Dakle, kontrole automatski prebace CPDLC logon sa jednog sistema na drugi, s tim da se mi predstavimo prvo glasom. Dakle, dobijamo poruku da nam je current ATC Milan i da nam je logon accepted, zatvorit ćemo poruku sa close, s obzirom da su obaveštenja, nemamo šta da potvrđujemo, zatvorili smo i message i jedino što nam sad ostaje je da proverimo da li je to istina. Dakle, bili smo nekada na Marseju, a sad bi trebali da smo, da, jesmo, Lima India Mike, to je Milan. Tako izgleda automatski handoff u Beyond ATC-u. Prešli smo iz zone u 1 u drugu zonu. Ovo je sada kraj. Dobili smo obaveštenje da treba da prilazimo ovoj zoni gde treba da radimo descent i sistem će nas automatski odjaviti. Evo sad ćete to da vidite. Koliko smo blizu top of descentu. Pogledat ćemo sad poruke koje smo stigli. Znači message record. Pogledajte, imamo 8 poruka. S tim da je ova prva stranica najsvežija, a ona 8. stranica je onaj početak našeg druženja sa CPDLC-em u Beyond ATC-u još u Madridu. Evo, pogledajte. Evo, dobijamo clearance za arrival. Da potvrdimo. Dakle, sada je preostalo da pogledamo šta se tu zapravo dešava. Dešava se to da nam je logon accepted, ali odmah potom je logged off i ending services, zato što nam je top of descent veoma blizu i više nema nikakve varijante da prelazimo na CPDLC, zato što je sada potreba brza razmena glasom sa kontrolom leta i od ovog trenutka CPDLC je završio karijeru što se nas tiče u ovom letu. U ovoj epizodi smo vidjeli kako CPDLC funkcioniše u Beyond ATC-u, ali na praktičnom primjeru iz kokpita. Krenuli smo od podešavanja Phoenixa, zatim smo na gate-u poslali pre-departure clearance zahtev, pročitali clearance na DCD-u i potvrdili ga sa Wilco letom smo pokazali kako se radi CPDLC logon na aktivni ATC sektor, kako se proverava connection status, kako se šalje zahtev za viši flight level zbog step climba i zapamtili smo da ne menjamo visinu dok ne dobijemo odobrenje. Na kraju smo vidjeli i handoff između ATC zona, automatski prelazak CPDLC konekcije na sljedeći sektor, kao i korisnu caku da preko message recorda možemo da pogledamo sve prethodne CPDLC poruke ako nam nešto promakne. I to bi bilo sve za ovu epizodu, a ujedno i za ovaj mali CPDLC serijal. Krenuli smo od osnovne ideje, prošli kroz VATSIM, HOPI, departure clearance, en route komunikaciju i handoff, a sada smo vidjeli kako se ta ista logika prenosi i u Beyond ATC. Nadam se da je za svakog bilo nešto korisno. Ako vam DCD-u sada više ne izgleda kao misteriozni mali ekran koji samo smeta iznad MCD-a, nego koristan deo Airbus kokpita, onda smo završili serijal kako treba. Hvala vam što ste bili sa mnom kroz ovaj serijal. Letite sigurno. Vidimo se.